ইনাও কোনো অবস্থা ফাইমান গাই রক এছাড়া দোকানে আসবে লামা বাসবে সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষ যারা সিনকক খাই দংনাই যত খাগানাং তার বুকচङ খাকাহাम याफोरै सिबा याफोरै आङो फैसा कक सावनो ini sang JNP ni hawane jena mahkamani hakkai pardon ka dabi koi nangko mane dabi sini dabi tamo village committee ni nirbacon ni dinkhon ঘোষণা ma thanai tai bose talbahan atoli sinai rajane bihik bana nai ma khai তিনি বাবানে খানা বাবানে শনি বাবানে হতে এক কুকাই থুনতে সময় লাই থাকো কিন্তু নির্বাচন ইন্ডিয়া ঘোষণা ইন্ডিয়া তিনি 2016 সালেও ভিলেজ কমিটি নির্বাচন মানে তিনি 2026 সাল চলিত 10 বছরের উপর চলিত ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ইন্ডিয়া চিনি ববো গ্রানাকে সুপ্রিম কোর্টে থাকি কেস খেলে তারপর ভিলেজ কমিটি ভোট খেলে নেবাকে tingkapো বড় tingkap tingই দংহাং কালাই তাপনি বাগাই ভিলেজ কমিটি ভোটাও পর্যন্ত ঘোষণা খাইয়ে গিয়া তাপনি বাগাই ঘোষণা খাইয়ে গিয়া বালাই খেলাসি মাসিচা ঘটনা সরকার তংলায় এক লগা তংলায় সরিক সরকার ভিলেজ কমিটি ভোটে বাগাই সুপ্রিম কোর্ট থানা নাঙ্গো হাইকোর্ট থানায় নাঙ্গো আবুরে পরে পর্যন্ত 30 সাল পর্যন্ত ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বাগাই তারপর দিনক্ষণ ঘোষণা খাইতে গিয়ে সিনি দাবি খাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাই লেরে চুগলিয়া যেখানে যদি থং বরং কক সানে জায়গা খাইরে দিই অবন গণতন্ত্র ও ভিলেজ কমিটি তারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘোষণা খাইনে থং সিনি 1 নম্বর দাবি 2 নম্বর দাবিতে সমীর বাবু শাখা রঞ্জন দেব বর্মা শাখা চিনি জেএনপি নেতা जों दाबा साइमानो তিনি এডিসি চলমানি মানে এপ্রিল মাসত ভোট দেংখা 6 তারিখ মেবা শপথ বাক্য গ্রহণ খাইয়া তিনি সপ্তাহে 5 মাস চলে দङ তার নেবাগে ফুল ফর্ম এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন খাইয়া ও এক্সিকিউটিভ কমিটি ফুল ফর্ম খাইয়া নেবাগে নাইকনাই করে 22টা 23টা দপ্তর মানগোনাं সিএম মানগোনাं তামলাই এম এডুকেশন কইছে মাত্র যেখানে 9 জন 10 জন এক্সিকিউটিভ মেম্বার নেই ক মাত্র 2 জন আছে তাও পর্যন্ত এক্সিকিউটিভ কমিটি তামকে সামংনাই আবনে বাগে বেলবাড়িও মুখনা বলা দাখর বুখর বেলবাড়িনি ফান যত ত্রিপুরা যে এডিসি যত ফান তমানি যত তামানাই নিনি পুখরি তমানি ফান তমানি যত মানে খনি তমানি নাইকনাই করিনে বাগে একেবারে ধ্বংসনি কেনারে দিন থানানি বানতাংখা যেখানে বছর 50-60 হাজার ওয়াকিঙ্গ ওয়াকসাঙ্গ 3 জায়গা মাস কাল 772টা ত্যাগত ওয়াক দিয়ে একেবারে ধ্বংস তিনি ওয়াক ফান করিখা তক ফান করিখা খুমলনি তকসা মিজোরাম থেকে আইজল মিনিতা মনাই মণিপুর আসাম শিলচর ত্রিপুরা যে প্রত্যেক ব্লক ও জায়গা থেকে সাপ্লাই রব তিনি সমস্ত কিছু বন্ধ মেশিনে ফান তংনি বন্ধ মুসুমনি ফান তংনি বন্ধ দুধ তামনাই কালেকশন খাইয়ে সিনি কামে আমছে রকম দুধ তো গাই লাইবাयो দুধ ফাংনানি জায়গা করে বর্ণ গাইরে দে দুধ নি তামনাই ফান খুলুক দে আবাহাকে বেলবাড়ি খুলুকা মান্দায়া খুলুকা ললিত বাজার খুলুকা রাজ্যনি বিভিন্ন এডিসি এলাকায় বিভিন্ন প্রান্ত খুলুকা তিনি একটা প্রায় 4 কোটি 5 কোটি টাকা খরচ খাইয়ে তিনি সমস্ত কিছু বন্ধ তামনি বাগে হাইনানি ককলাই নাই অবা হাই আবুনি বাগনি সংসাও নং জানা ফনে সঙ্গি রাম ছান যদু মধু আকাশটান বিসিং 24টা জিদিখা বরফতে করি হিনান কজ্জা অনেক লেখাপড়া সিজাক নুকজাগ নিনে এডিসি মেম্বার খা শিকলা খা বুড়ি রকম খা রেডি পূর্ণ দায়িত্ব রেডি কিন্তু তিনি 6 মাস কাই খা ভোট তারপর পর্যন্ত তামনে বাগে এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন খাইয়ে গিয়া প্রশ্ন খাকে চলি যাগো প্রশ্ন খাকে দমক দেব প্রশ্ন খাকে গাই তামনাই থামছি ফুনগো আরে সিং অন্যায় কোনো কিছু ছায়া বলে সিং এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন খালি এডিশনাল কাহামকে নাইকল দি ঠিক মতো নাইকল যে জানি তংখা
চাকরি বাকরি থেকে আরম্ভ খাইয়াই সামুং হুমুং থেকে আরম্ভ খাইয়াই বেতন ভাতা রানানি থেকে আরম্ভ খাইয়াই সমস্ত দিক থেকে তিনি এডিসি বাহাই চলিত খাবা जों लुकुरक साइमान बोले काजा आबुनि बागै जों सामानि এই যে তাবুক রাজ্য সরকার এডিসি মিলি লাইয়ে এডিসিও जों 2020 পর্যন্ত লাস্ট সিনি বামফ্রন্ট প্রশাসন তন্ত্র যে রাং মানক আবুনি 3 গুণা রাং মানক রাজ্য সরকার 2018 পর্যন্ত লাস্ট যে বাজেট মানে 13,000 কোটি টাকা আছে মাত্র তাকলাই 2000 তামনাই 26-27 বিধান রাজ্য সরকারের বাজেট সংখ্যা প্রায় 32,000 কোটি টাকা তাবনি উপর রাং বাজেট দङ রাং ফাयो गारि रां फायो आदि नेशनल हाईवे खाने बागै कय कोटी टाका रांमान 2,000 कोटी टाका 3,000 कोटी टाका तब 22,000 कोटी टाका रां फायो किन्तु रां फाइबायन ओ हासिं जाबोलोङो दै लुदै सिंलाय दंसो किसु बरनि पकेटाव थाङो किसु बरनि धन सम्पत्ति बारो जों एजा ताबो बाजागा आसगुते दैन खरचा कमेटानो सबो अथेबो एडिशनल कर्मकर्ता ओ खेंग्राय पैसा लांचोगोसे बैंक 35 लाख टाका दा 30 लाख टाका रै 25 कानि दा 26 कानि 3 कानि बान 200 दा 300 राबा तामनाय सागन बुफा हाबुं हाथाय चुक्तिसो पाइलाय दंलायसो एडिशनल ताबो कार्यकर्ता दंलाय र हंगा के किसु बरक 32,000 कोटी टाका बाजेट दङ एडिशनल बाजेट ओ राधाचरण देवबर्मा संतपुर जे बाजेट माने बिनि 3 गुना बाजेट बारो किन्तु सामुं तेनिया किसु बरर बेआइनि भाबे लुटपाट खायै तमा साख्रिं थं तमा लामां थं तमा दैहरं थं एकजन एडिसि मेम्बार 75,000 टाका खायै एलाका डेभलपमेन्टनि बागै फान्ड तामनाय रां नालायो गारि रां तिनि ब्यांक थां ब्यांक डेभलपमेन्ट लुकरक सैमिन्या आबनि बागै सिनि कखा এই সমস্ত দুর্নীতি বন্ধ খাজে সিনি ববগ্রা সামানি দंबले 2021 সাল आं तामने ट्रान्सपारेन्सि एडमिनिस्ट्रेशन नुनाय सच्च प्रशासन नुनाय 1 टाका যদি খরচ খাকাই 1 টাকা নাঙ্গো ওয়েবসাইটে রাং তামনে তিসগै রই সাবो बजागा बसिग रां खरच खा आं लोकनो फुनुगैरे नाय तिनि बियांगो थांका तिनि तामने बगा हायंखा प्रश्न खाकागा जलि जागो प्रश्न खाइमांगला आबने बगा सिने कखा এই সমস্ত দুর্নীতি বন্ধ খাজে गारि रां जे फाइमानि लोक हांख्रायनो बागै नों खरच खायै तिनि बाहाय चलि दंबा आनि अर तिनि लास्ट चेकक सानाय मणिमाला देवबर्मा साका लोकरक बाहाय बक्ति दं पलाय खेनो तामनाय नांमानि कक तिनि माने खनैनि बोसोर जरते दामबारि दं दसाला माइरं एकेबारे लास्ट माइरं खातिनि 37 टाका 38 टाका 40 टाका केजि आं माइरं 26 केजि तिनि थाखा मास खायसा आगेबो 12,500 टाका दंमोनि तिनि फुङाव आं आगरतलानि फायदै आंनि न' बोसोराव खायसा दुकान दंमोनि अ दुकानाव सुनुमाले बोसोर माइरं खामाले साव 1200 आरो 1695 टाका जे हरवानि थक 140 टाका दंमोनि तें अब तिनि बोसोर औरखा फायखाना पाजा आगे तोलां गाकाय 195 200 থেকে 200 টাকা और मानदे गाकाय 200 টাকা 210 টাকা इंजिन थक जे थक 150 টাকা तो माने ओ थक मास कासेनि बिसिंग बोसोर दामबारि खा छाला ताखर बुखर नर जारा पाइसा नाय रंग सात्रं अब बुलाय बोथानि व्यापारिया केसा कपुनि व्यापारिया सिंधारा पाइसा नाय र बंते अवस्था चलि दं तिनि जे थक 150 টাকা তো মানে ও থক খাতিনে 220 টাকা ইঞ্জিন থক গ্যাসের দাম বসে 850 গ্যাসের দাম তো মানে তিনি 1110 টাকা ব্ল্যাক পানি থাঙ্কা 2000 টাকা 2200 টাকা বড় বাহিকা থাঙ্গাই অথচ সামুং হুমুং করে যে সুযোগ মানে আর সুযোগ নন তিনি খাইমা সাকা খাইয়ে অন্তদয় রেশন কার্ড গোনাं रं बाजाराव आनि कक खानाय जारा दंनाय र ओरबो जारा खानाय र नरक वानसुबै नायदि अन्तदय कार्ड अन्तदय माने तामो बिग्रानि साइडे ताइरो चरम बिग्रा बंका अन्तदय बन सरकार 35 केजि माइरं निनु खंगा खरपुरि पेंथं खरपा पेंथं गनै पेंथं काप थुगि 25 केजि मानला थानाय मासो
पार्लियामेंट तमनाय कगंखा तब अलरेडी राज्य राज्य चिठि जानखा माथा पिछु तब 7 केजी माइरं मोननाय निं खंबा जुदि 2 जना तंखा 14 केजी 3 जना तंखा 21 केजी 4 जना तंखा 28 केजी 5 जना तंखा 35 केजी ओंखाय 6 जना तंखा 42 केजी मानानि आबोखौ मांगला लिमिट खेरखा 35 केजी 5 जना पर्यंत 5 जननि ऊपर हमारी माननाय और 2 जना खाके फियाबा 14 केजी से मानसि नाय बोरैबा थांनाय एपेल निरासन तरा चाल दै तंनाय र ठीक আছে 13 টাকা খেমা দङ জামা মালা মান বলে 25 কেজি খাই মান খাঙা কাবা চুপত্রপন বলে 13 টাকা ফেলে যেখানে বাজারে 40 টাকা যেখানে কি সময় কাহামকায় 50 টাকা আধা গান দিলি 13 টাকা খেমা মান খাঙায় ইসালে রাহাই মান বলে হাইনাই एपीएल मारुं जरा चाने रो रेशन थुंगी मारुं काई लाइबेलो तब कारावबो जेखाने 25 केजी हाईएस्ट लिमिट खेर मानी तब आबो बहायनो हाईएस्ट लिमिटिंग खा 20 केजी निनि नुखंगो 2 जना तंखा 10 केजी 3 जना तंखा 15 केजी 4 जना तंखा 20 केजी आबोनि परे जत बरफ फेने तंगे 20 केजी नों हाईएस्ट मानसि नाय ओंखाय गरि परे तांगे थांनाय नो गैस दाम बारिबो थगनि दाम बारिबो मस्लानि दाम बारिबो समनि दाम बारिबो केरासिननि दाम बारिबो नुखंगा जानांमानि अब प्रत्येक दिन एकदम नाय बारिमां अथच आय रोजगार बारिया दिनै मान्दाय आन्तयक खामपिं बिरुगदास माताम कामी रबिया सरदार निरे कायराय महंत शिकारी तिनी राबार कायो तू चास खायो मखैलां फाक खायै मखैलां फाक ताकाबो सामुं नादि नक नादि रां पैसा खादि सामुं हुमुं खादि राबार कादि फल फगला कादि आयां लंटाय बेले एलाका काकाय काजु बादाम खायलायो जंपुई हिलदा एलाका काकाय निनि तामना कफि कायो गुलमरिस कायो लं कायो आइके पैसा दिलायो এই সরকার ফেমেনি যাগুলো ব্যবহার সে বন্ধ যেখানে এই যে মাতাম থেকে আনবা খাই বিরগুদাস খামতেং এলাকা ত্রিপুরার জন্য 1 নাম্বার তসরক তো চাষক তিনি 10 ভাগের 1 ভাগ পরীক্ষা কোন সামন সে পরীক্ষা পাবো এখানে সামন বুতা খসরক যে সমস্ত ডেভেলপমেন্ট স্কিম তো মানে और डेवलपमेंट स्कीम फसल कमिबो बरमुराव जरा तंनाय सादपाराव जरा तंनाय बा मान्दा एलाका जरा तंनाय बरक जेफेम बाय गोरोंलायो निनि दैमा दैसा आकाबा सुमलेते कानबो खायै दन्दरा साइगिरा किना जरा तंनाय बरकनो जल बिबेचिका प्रकल्प ताय जेफेम नि बिसिंते सामु हुमुरoi बरकनि पैसा जेने जागा खायतमानि दिनै गरै इनका बरकना तांखौ थांसिनाय नो नों साख्रि बरिया बाख्रि बरिया राबार गायनायनि सुजुग बकरिखा तू चास खायनायनि सुजुग बकरिखा सिमना आमतायो निनि तामनाय वा कंकास वा मध्य प्राच्य सौदी आरब कातार आरब पर्यন্ত जागायनो वा थाङै साप्लाइंगो वा कंसा 4 टुकरा खाय फालो 40 টাকা 50 টাকা दिनै 2 টাকা खाबा वानो पानि करे इनका बरो बाहायके थांलायसिनाय आबोनि बागै अथच माने खेने समस्त दिके बारि दे कारेन्टनि बिल बारि दे जे कारेन्टनि बिल 200 টাকা तो माने 300 টাকা तो माने आबंने तामने 1100 টাকা 1500 টাকা थाचिगो सूर्यदेव बर्मा शाखा कत धरনের बिल 5 रकमनि बिल कारेन्टनि बागै ताम बिल ना थाचिगो साइखना काबले बिल नामानि से नेने कारण चाकरी खाने बरंनि बागै डिउटी चार्ज फिक्स चार्ज fuel चार्ज मीटर चार्ज असेसमेंट चार्ज 5 रकम चार्ज नबई ताबुं गांकाय जेखाने आगे 200 টাকা থেকে তাবা আবার 1000 টাকা নিনা আইখাই 1000 টাকা দা পরীক্ষা তো শালা 1000 টাকা দা পরীক্ষা এবং টাটা কোম্পানি ও আদানি
বড় স্মার্ট মিটার নামকা বনি প্রাইভেট কোম্পানি সরকার বন্ধ সুবিধা করে নেয় বাগে ননা একবারে পাইতো খাইয়া তথা একেবারে রমই নিনি নগ মিটার মাস আসবে নাই মিটার আসবে খা মিটার আসবে তাবো রিচার্জ খাইও 500 টাকানি রিচার্জ খাইয়া গাই 5 ইউনিট 10 ইউনিট আবার যদি আগে নেই তার নাই নিনি রাং জায়গা ও যে 5 রকম যে চার্জ তোমানে নেই জায়গা হ্যাঁ গাই আবার 1000 টাকার ফিনেছেন নেন 15 ইউনিট 10 ইউনিট বেশি নেন কারেন্ট মানে কয়া অথচ কারেন্ট চিনিটি করা যাও কারেন্ট সারপ্লাস গোটা দেশ 4-5টা রাজ্য কারেন্ট উৎপাদন যে সারপ্লাস মানে চিনি রাজ্যনি বড় কারেন্ট সবই সবাইয়া আছে কারেন্ট বাঙ্গো কিন্তু তিনি এই বিজেপি ত্রিপুরা মথা চিনি পুকুর আসেনি সরকার ফ্যামিলি যা করে তামন খাবার বড়মুরাব সেঞ্চিরাইনা সাব ডিভিশন বড় বড়মুরানো চিনি বলে বড়মুরা 40 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন তিনি 1 মেগাওয়াট ফ্যান বিদ্যুৎ যা 2টা ইউনিট বন্ধ তিনি নেপো চিনি নকারাব লক্ষ্মীপুর ভিলেজ কমিটির আন্ডারত 90 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তিনি গ্যাস করে ঠিক মতো পরিচালনা খানি করে 90 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মানে জায়গাও সেটাবো গায় 50 মেগাওয়াট 60 মেগাওয়াট হ্যাঁ পালাটানা 750 টাকা 700 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তিনি 500 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তিনি রুখিয়া আর বাহাইন 2টা ইউনিট চলিত মানে 2টা ইউনিট তো তারও বন্ধ দুম্বর 7 ইউনিট 8 ইউনিট বিদ্যুৎ মানো आं কিছুদিন আগে দুম্বর তান্নাই রসবাড়ি প্রধান সঙ্গে আইন দুম্বতি ফেরত ফাইমানে ও দেখলাই যেখানে কারেন্ট মানে আবার সর ছুঁই যে তাবন কাকাই একেবারে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা ব্যাংকে কারেন্ট সিনাইবা আর কারেন্ট ডিপার্টমেন্ট যে মন্ত্রী এগো ক্লাইখা আর কারেন্ট ইয়া আর সরকারে তন্ময়া আশাক শনি নেই জাগো ক্লাইয়ে বতায় তংসিনবো রতন নেই জাগো কারেন্ট ডিপার্টমেন্ট কাকেবা শিক্ষা 12টা বাজের খা তবে কারেন্ট 12টা বাজের হই 10 খাইছি খা আবনে বাড়ি অথচ কারেন্ট সিনরনো যথেষ্ট কারেন্ট দো সিনে কারেন্ট বাংলাদেশে সব ফালি দো সিনে ত্রিপুরা রাজ্যের কারেন্ট মিজোরামের হরো নাগাল্যান্ডের হরো মণিপুরের হরো কোনো জরাও নাকায় হনে 12টার পরে কারেন্ট নাইয়া আবু হরিতান নাই হরিয়ানাও থাঙ্গো পাঞ্জাবও থাঙ্গো উত্তর প্রদেশও কারেন্ট থাঙ্গো ত্রিপুরা রাজ্যের কারেন্ট বামফ্রন্ট সরকার তনপুরু মাত্র 50 টাকা সে 2018 পর্যন্ত উটের চুটি কারেন্ট শব্দে 2টা বাল্ব একটা ফ্যান মাত্র 50 টাকা প্রথম 10 টাকা তো মানে আবার পরে 20 টাকা খা এনতে লাস্ট পর্যন্ত 50 টাকা খা 50 টাকা কারেন্ট শব্দে তিনি রাং নাঙ্গো করিখা বিগ্রাব করিখা রিচার্জ খাইয়ে মোবাইলে কক সামান্য হাইকাই মোবাইলে যেরকম ভাবে গোনাं করি নাंगलिया যে রিচার্জ খাইনাই বন কক সাইমাননাই কারেন্ট বন তিনি যে রিচার্জ খাইমাননাই রাং দাইমাননাই বন কারেন্ট সাবসিডি গাबोने बागै सिंसाका अ स्मार्ट मिटार बादिक मा खाइनाय अब तंखांकै बरकसे थिबायसिनाय उस्कांगो खमलং थांमाने सानना आसुद्रबसिको कयेकजन बरक फाइ साफायो साराता सासिदि ओ तिनि नागे कर्म आतानाय कखरां सिंगल रुफो हे कखरां तो माने कसाक सिंगल रुफो को खपो टिक खाइ ओ टिक खाना कांका बखासा तक कलै फायोनि सौ आसे अवस्था ताबो तंनायबायो गतामनि बागै जों बामफ्रोम सरकार 2023 साले साकाबले 50 इउनिट मागना नायनार बामफ्रोमनो बुटलायबाय दे किन्तु सिनि प्रभुग्रा संकक खनाका बीजेपी ने कक खनाका बुटखा तिनि सिनि कपाल बिमान बारि मासाका बारि ने बांतां तंखा आबने बागै ए जे कारेन्ट अब कायसा प्रत्येक नखुनि बरफनि नां दंगो अ नखुनि बरफ न যদি কারেন্ট করি জায়গায় সভ্যতা বিকাশ এলাকা ডেভেলপমেন্ট কোনো কিছু করে করে আবার বাগাই কারেন্ট ঠিকঠাক খাইয়ে না খাই ও মন্ত্রী ন উস্কাঙ্গ দাবিতে সালাকে বলে ও মন্ত্রী ন পদত্যাগ খাইতো
आंबो सानानै नायो अबाहाय मन्त्रीला गोरिबफायनो जगो अ मन्त्री जुदि तारा गाहाम तलगे माननाय जुदि मन्त्री तंखे मन्त्री सापर्ट खाइदेना नोंथं आबोने लगे अ स्मार्ट मिटार बन्द खाइदों এই যে 500 কম যে চার্জ নাই তো মানে আবনো বন্ধ খাইয়ে গরিব বড় যাতে লাইট কারেন্ট মুসলমান নাতই অব্যবস্থা খাইনে নিতো जों मागना साइया जों बिखा बिला जों फादानि कारेन्ट दंबाय बरफना तामनाय बिपदा खिग्लायना नांगोन आकक साइया सिनि राज्यना जे कारेन्ट दङ अ कारेन्ट जथेष्ट ग्यास दङ सिनि राज्य दाबो दिनो कब्रा के ग्यास दङ बिनन कब्रा ग्यास दङ ग्यास सिनि राज्य दाबो एकेबारे बिराट किसि आपन मोटामोटी ग्यासनि परिमाणबो दङ किन्तु अ ग्यास तंगो गैस बाय विद्युत तंगो गैस बाय गाड़ी चालको गैस नगो नगो मामुसमेन व्यवस्था खायो किंतु आशिक्षा परे फाइनो से एत बड़ सम्पद माने परे फाइनो मैनेजमेंट अभावे तिनी बड़ दुर्भोगे भुगिनाय नांगै दंखा आबायनि बागै सिनि कखंखा এই বিদ্যুৎ ব্যাপারে অবনো একটা সুরাহা খানি দরকার আবনে লগে जों साके एडिसिनि 125তম সংবিধান সংশোধন বিল मा पास माय नंगने बिल पास खाइदों थाना 28 तारिख जुलाई जरा डन बस्को मन्फर्ट हली क्रस विशेषखाली कैथलिक धर्म नि बरक विभिन्न धरনের समाज सेवामूलक सामन तानि दङ बरक ताबो बायरेनि भेटिकान থেকে रां तुबुय बर स्कुल नाक तांगो हासपाताल तांगो पुष्टि रोगीरन चिकित्सा खायो निने जक्षा रोगीरनि चिकित्सा खायो बोरी निसा हासपाताल दङ बरनो परिसेबारो बिसास खायै उपजाति तपसिली दलित मुजिमेथरनि जारा दंनाय बरकनि हामारि सामन तानि दङ किन्तु ताबो FCRA आइन तुबुय फरेन तामनाय निने এই যে হাতারনি যে রাং হাবাই মানে আপনার কন্ট্রোল খাইনি নামে তাবো কোন নজরদারি খাইনি বাগে আইন তো ওই তাবো और मैनेजमेंट कमिटीवा गभर्नमेंट बरक दंनाय हिसाब एकबारे पाइमा फुंनाय যদি কোনো ধরনের বেআইনি সামন খাকায় রেজিস্ট্রেশন বাতিল খেলেনাই হ্যাঁ কোনো বড়নি রাং বড় ভাইকা খরচ করে বড় ঠিক খাইনাই কিন্তু না আবা হাইকে নেই মাংলা আবা হাইকে তাবো আইন খাইয়ে তাবো যা সুযোগ কিসের নিশা খ্রিস্টান মিশনারি যে সুযোগ তো মানে আপনার বন্ধ খাইনে বগি নং আইন তুই ফেবানো অথচ এডিসি 10টা এডিসি আর শুধু ত্রিপুরানি এডিসি ছিনিয়া আবা হাই 10টা এডিসি দङ মিজোরামও दङ লাইট ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আসামও दङ बर তামনাই কার্বি আলং ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কাছা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তারপরে নিনে মেঘালয়ও दङ গারো হিল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নিনে তামনাই আসামনি যে পার্ট ইয়াং শিলচর গানাও কাছা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তারপরে নিনে শিলংনি যে হেডকোয়ার্টার আরো কাছে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল दङ আবার হাইকে 10টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল दङ এটা প্রায় 1 কোটি 1,25,30 লক্ষ ও এডিসি এলাকাও বসবাসখানি বরফ दङ 1 কোটি 1.5 কোটি বরফে উপকারनि बागै नों एडिशनाव एनफोर्समेन्ट खाइनिया इंटारनि बै खायना कक्लायनाय सिनि दाबि एंगाकाय एडिशो 125 कार्यकरी खाली 125 100 280 275 দ্বারা ও জায়গা বাই যুক্ত খালি এডিসি এলাকাनि যত জনসংখ্যা দंमानि अ जनसंख्यानि इस्यु अनुसार एडिसिनि बाजेट राज्य सरकारनि बाजेट दिल्लीও बाजेट खायै रां रहनाय व्यवस्था मा खायनाय ताबो ग्राम दे 32,000 कोटी टाका एडिसि एलाका ताबो बरफ दङ 100 जना बिसिङै 34 जना एंका 32,000 नि 34% रां तार माने प्राय 3 भागेर 1 भाग एक इच्छा बेसि एंका कम खरम बां 3,11,33 एंका अतपके 11,000 कोटी टाका एडिसि मानानि क्लाय আবার মানানি গাকলাই 275 280 দ্বারা সংবিধান সংশোধন খাইয়ে এডিশনাল এনভায়রনমেন্ট খাইয়া গাকাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাজেট খাইয়ে এডিশনাল রাং রহ কাঙ্কাই অরাং মানে মানো
11,000 কোটি টাকা মাখাং কেলাই তাইলে পরে এডিসি এলাকানি লামা কুমা তৈ হর সামুং খাইমাননাই তবে ত্রিপুরা মথাং ইয়াকো রহপন্য বড় মানালা সেটা পং ইয়াকো কাছে আং খাসিমা আপন মা সামনে হেলিকপ্টার খানে রাং তুমির ফাজং মাইয়া ক কাইসা কং বলে তামনাই বলম খারান্তিনি রাংসাকনি তামনাই গান্থি আপন কোনো মূল্য করে বরং ইয়াকো রাংনি কোনো মূল্য করে জনগণের জীবন জীবিকানি এই কোনো মূল্য করে বরং রাং যেসব পালে মানথম কারি কারি রাং মানপান সঠিকভাবে করা খরচ থইমিয়া কিন্তু বরং তো সারা জীবন তংলাম বলে আইনিং খাং গাকলাই সরকার কাহামু ফাইনাই হাঙ্গেও ফাইনাই যারা কাহাম ফাইনাই বড় কাহাম সামং তাগানো কিন্তু শুরুতেনো যদি রাং পয়সা যদি কম খাংকাই সামং তাংমায়া আবনি বাগै সিনি দাবিংকাই ও এডিসিনি আনপারমান্ন নং সুতাमनाय তাড়াতাড়ি পাস খাইনাयनि ব্যবস্থা খাইদों তাবক আবো খাইয়াবই অন্য যদি খাইদাং গাকাই তাবো কেবো সালাই চং ত্রিপুরা সাকট সে কার্যকরী মা খাইনাय আরে ত্রিপুরা সাকট কার্যকরী খাইনাय কেন আপত্তি খাইनाय করে নর খালি কেতো মানা খাইनाय করে তামনে বই ত্রিপুরা সাকট নি না ককলাইবা তিনি 2024 ni 2 তারিখ মার্চ নিনে ত্রিপুরা সাকট খা 6 মাস এমসিং কার্যকরী খাইनाय কক তিনি কত বছর কা 2024 কাই 24 25 26 27 26 3 বছর চলি দङ তিনি সাবকাসো অথচ 6 মাস এমসিং কার্যকরী খাইनाय কক আবহাই চুক্তি তিনি কবংমা নরক নুকনা 2 দিন পর সারেন্ডার খাইनाय রক যারা সাবিক জীবনে ফেরত খাইनाय রক বড় 2 দিন পর না হাতাই কত কাজ লাইন বাকি থাংলাইলাयो তামনে বাকি থাং 2024 ni 8 সেপ্টেম্বর চুক্তি ইনকা এনএলএফপি টাইগার বিভিন্ন জায়গাপন্থী তংনাय রমনাতেই দিল্লি থাঙ্গै ত্রিপাক্ষিক চতুর্পাক্ষিক চুক্তি ইনলাইখা ত্রিপুরা সরকার উগ্রপন্থী যারা তংনাय রক যারা সাবিক জীবন ফেরত রক দিল্লি সিনি বুবগ্রা বাজাগা থাঙ্গै নুকজাগैखा তংখা অচুক্তি প্রো তিনি অচুক্তি বাহাইন 6 মাস এমবিসিং কার্যকরী খাইनाय কক 1250 জন দङ হनै বংনি হিসাব রেখা তাবুং কাকাই তাবু পর্যন্ত মিয়া পর্যন্ত তিনি ফুং পর্যন্ত বনি যে কর্মকর্তা তংনাय পাই আকক সাকা তিনি পর্যন্ত এই 1250 জনের বিসিং তিনি পর্যন্ত সাকা মাত্র তাবু পর্যন্ত 91 জন আছে বলমি বরক নাই বর্ণ নথিভুক্ত খাইयो তাই ইনকা তামো বনি বিরুদ্ধে ইনকোয়ারি চলি দङ আরে তদন্ত খাইनाय 3 বছর নাঙ্গো হাইদা 3 বছর নাঙ্গো কেবল গাকাই চুক্তি কার্যকরী খাঙাকাই বরংনি প্যাকেজ তংনাय মাসো রাং তংনাय বিগ বসাতো বই ও তংনাय টাকার জম্পু জ্বালানি টিএসএ ক্যাম্প কানাও সে ফাইয়াই নয় পারা নাওই বসাবতে না স্কুল মধ্যে খেলে ফাইবেকা যে তাবুলে সারেন্ডার খাইকাবা রাং মানানো नै মাস কাইসাংখা 2 মাস সংখা 3 মাস সংখা রাং বুইয়া প্যাকেজ বুইয়া উগ্রপন্থী হनै নথিভুক্ত সে তালিকাভুক্ত সে খাইজাগैया ओंखाय बाताम खाइनायबा 3 मास परे 6 मास परे गाकाय आनो साहारो सा निंग नरो या सबता इंलिया नरो किसे मासो बासो नाय सोशल मीडिया सिमपल गाय सागरा दे प्लस मिट फैते खाइ सागरा दे बंनि दुख दरा सन कक न आं अंत पका कय पर प्लस मिट खाइ सागा जे ना अब बरबाय बेमानि खाइमे निकलायो प्रतरना खाइमे निकलायो नों कक रेखा कक नारदि तब बंगी तीन कक खालाब फैनाय नां त्रिपुरा साकटनि नामे कक खालाब फैया उग्रपन्थी सारेन्डार जारा खाइनाय बंनि बुरि दा खालाब फैनाय बरा तीन 2 दिन पर न हाताय कतर कास लायनाय थांलायो उ सांबो थांलायो तामनि बागै नायबा अथच डायनेमिक सरकार तंको ताबो इ आसे सरकार गाहाम तामनि बागै তিনি সমস্ত দিক থেকে অরই পর্যন্ত নেই নাং তামনি বুবুগ্রা আবন্তি কক্সিয়া চুক্তি খাইপো তো বুবুগ্রা বতঙ্গ তামনি বাই কক্সিয়া না ককলাই
ব্যাং থাকা আবহাওয়াকে বরফ পাই সিনেমিনি খেলা কাজে অব কোনো মতে নানি ঠিকা কক বরফ বনব আরে সিনে কক খাই आं नायमानि दा पृथ्वीयाव ताबुक साक्तरा सबसे কক गतै কক ब কক नै रिसार्च खाइनाय रक स्कलार रक सामानिनखा सबसे पृथ्वी কক गतै नाके स्पेनिश কক नाके सबसे गतै आं हिसाबनि हिसाबो सिने কক बर हाय अथ गतै ब ताइ पृथ्वी गरि ना हेमा दङ आसे रिचार्च माने रिच सिने কক बर नों बांला बाय इंग्लिश फेन सादे आने बक्सरल जातंग सागो जातंग कैसे कैसे को मिलकरे माथा चोर कान नाक इंग्रेजी वेबसाइट नंग हेड यार नों কক बर बायगाके नों एकबार कैसे साकाके बाबा सलाइन मारि माथांनै बखर बुखुंज बुकुं बुवा बुखसै बसलाय जातंगनि बक्सर सागो जातंगनि बेबार नों কক फे बायस सैमान सलाय आसे ग्रिस आसे बमतन गोनां बुफां नोंसाला इंग्रेजी फेन सादे बांला फेन सादे गास ताननाय फल फुल दाल पाता गोनां सम्पर्क गैयै फुल बाय फल द थिक गासो दङ केने नों কক बरबाय सानाबा बुफां बुकुर बेदे बोखोरै बुबा बुलाय बोथाय एकेबारे बेदे बेसें যত যে বুফাঙ্গ তমানি নহ ববাইবাং থামাছিনাই আহাই গাছে চাপজাক পৃথিবী যত ভাষা তমানি বিসিং কক বরক একটা প্রাচীন ভাষা রাসামালগ হানাং পিনাং খাজেং বাগै কিসা বদ কুমাংখা কিসা হানাং পিনাং লাইখা 1600 খ্রিস্টাব্দ তিনি থেকে 500 বছর আগে তামনাই বাংলা বাই ফার্সি ভাষার রাজভাষা হিসেবে ঘোষণা আনি কক বরক ঘোষণা आनी কক बर को सिनाया 1978 साल फाइए बामफ्रंट सरकार फाइमेन फरेस्ट কক बर को सिनाबो आबुनि आगे कत राजा कत महाराज कत राजा 184 जन राजा ताखानै जों गर्व खायो मियाबो जों राजानि बिर बिक्रम बिसोर मानिकने आसामा साल पालायलायो किन्तु सिनो राजा र आनी কক बरनो स्वीकृति दियानि बागै हानां पिनांखा ini sengkok berno kompetisi tapi kelima tuh, kan ya boy tiang nak kok kelima, asik kok kenapa kok, ningja kok Thai, Bangla besok kok Thai bang, besok bang, Bangla, Hindi, tapi orang bahasa ni jadi shobdo tamane, berbahasa bisik pelaya, tapi pas satu shobdo sih pelayo. इंग्रेजी में पढ़ने से बेसी फैलाया एक मतलब चाइना बाइस में से चाइना का पृथ्वी में सबसे बेसी शब्द कबां सबसे शब्द कबां इनका ऐतो उन्नत भाषा न तेने ताले बगै खायना ककलाई नहीं बा केवल कक सावो रोमान स्क्रिप्ट खाये के चावो अरे खाये संतो नन का सुया आपत्ति खाया रोमान स्क्रिप्ट खाना बा के का सुनाई करे सिनी नायमाने का राजभाषा 400-500 आगे बছর आगे से चली फैबा बांग्ला चली फैंकाय फारसी भी चली फैंका फारसी दिने करिखा और जागा इंग्लिश फाइसो पटांकाय द जरा बांग्ला सिनाय सितुं रोमान बाय जरा सिनाय सितुं नों बुसुम जाय आंकाय नि सरकार नों आइन खादि द नों राज्य सरकार खाया नों एडिसि खादि एडिसि उनि 1600 स्कुल दङ नों एडिसि का ताम खायना ककलाय anti kok saya kena joli jaga domogro hunkiro are domog ya hunkiria basto ne saka basoi छोटे borok ne dine kok satong borok muti sate dina hai thayai sini kok borok basa dine abo bahai no central government na kan kai bono tanai অন্তত বিশাল অন্তর্ভুক্ত খেগান খেলায় বিভিন্ন ভাষা উন্নতিनि बागै अनेक रां पैसा माने मानो उन्नति खेने जागांगो सम्मान मानो रांगनि
सब स्वीकृति बासानि बुमुं दङ निनि बुंबो दंनाय असुबिदा करे ओंखाय এই সমস্ত দাবি নগাसिनि दाबि काजे ताखर बखराव जों वाराय बुलायनि बागैया बिनि उनाव जों तारनाय सरकारनो खिलायनायनि बागैया सरकार ठीक मতো चलिया जागोन কি এডিসি কি রাজ্য সরকার ঠিক মতো চলিলিয়া বরফনি বিপদ বাড়ি মাসে বাড়ি দङ আবনি বাগিনো সিনি দাবিটি সিনি লড়াই ও লড়াইও অব কোনো কাসা কুকুনি লড়াইয়া কারেন্ট বিল তোমাতে প্রামতা তোমা বিজেপি বাজানি মাইনো 1690 টাকা রুয়াই টিপ্রা মথ মা পাইনাই বিজেপি মা পাইনাই সিপিএম মা পাইনাই গ্যাস 1110 টাকা টিপ্রা মথ মা পাইনাই বিজেপি মা পাইনাই হরন ঠক नों टाटा फैनो चाता नै टैंक फैनो चादी इंजिन फैनो चादी नोंगो दामेनो मा पाइनाय निने बागैसो सिनो लड़ाई निने बागैसो लड़ाई काजै आबोनि बागैनो ताखर बखर এই দাবিनि सपक्षे बेबाग नागो फैलायदों कংগ্রেস सावै যারা খানাই তঙাই কাকু বখরত হাইনা হাই খাটা হান্তাই হबायाफोर आंनि टक सामान्य पाइरेखा एनि क्लाब जिंदाबाद